Okay, good morning mga kapatid. Ito, try natin to. 8:05. ba? San Simon. Ay, araw oh. Ito 5 ba? Ito 5. Ay, shout out kay Big Boss, kay Don Mondragon. Good morning, sir. Ay, Carol Domingo, shout out. Ay, Carol King Solomon. Shout out. Oh, kabog-kabog. Ay, kabog-kabog, palag-palag. Palag-palag. Yan. Oy, Jonathan ko, shout out. Good morning. Abilio, Salmandar, shout out. Efren Salazar, good morning, shout out. Sige, sir. May araw na tayo dito, ha. Ano? Natuldok nga lang, pero maliwanag na. Joseph Barbosa, shout out. Katuldok. Oh, Jomar Barrio, shout out. Ay, shout out kay Jewel Cunido. Bayaw, shout out. Shout out sa'yo. Angelo Villanueva, shout out. Christian Crispo. 7:05 ba? Oh, balag-balag. Kung Akrilyo, shout out. Oh, 7:05. Danat. Yay. Pata. Palag. Dami ibon. Yay! Kapal! Yay, Raiba! Ito 5 San Simon. Oh, may naglakad oh. Red bar. Oh, Toledo ni, shout out. Albert de Vera, Calagua, shout out. Emong Dorsloop, Marison, shout out. Melvin, shout out. Oh, naglakad oh. Babalik natin to sa may-ari. Ayan oh. Uli natin mamaya yan. Dalawa. Ito pa oh, checkered.
Okay, marunong sila lumabas. Okay na. Max, sa unahan, mayroon pa isa. Oh, dapat na. Oh, okay na. Mac, ulihin mo nga to. Pakita sa video. Halika, ulihin mo to. Balik na kayo sa mayari. Oh, John Wakembaw, shout out. Jasmine Castillo, Mapulon, shout out. Juan Montes, shout out. Vicente dyan. Baka no, ay balik na kayo sa mayari to. Okay mo, yan. Dali, baka pumunta sa ano. Malakas eh oh. Dali mo ito. Para kunin na mayari yan. Surrender natin sa main. Ito surrender natin sa main. Ayan. Number. O naka ano. Diamond Dragon yata to. Double PFC. Ilinisan mo. Dami ng ano, sing-sing. Oh. 43. Double PFC. 2, 4, 4, 3, 1. Yun dilaw. Ayun din, nakano lang. Oh, and red bar. Ulitin mo. Double PFC. Number 2, 2, 4, 4, 3, 1. 3, 1. Oh, i-claim nyo sa opisina yan. Ito. Taiwan. Coordinates daw, pre. Meron na. Taiwan Bird. 2021. 22. 1, 3, 5, 9. Anong kulay yan? Checkered. Checkered yan, oh. Checkered yan. Pre. Ganda, oh. Gandang ibon, oh. Coordinates daw. Hihingi. Hindi ko alam coordinates. Andyan na sa core. Ano ka mo? Sinid ko na sa core. Core? Oo, sa core with boss. Ayan na. Pwede nyo kunin niya sa opisina. O kaya ayun sa mga kung saan kayo nag-loading. Nakuha nyo. Ayan na. Okay na. Oy! Salamat, Christine. Okay na mga boss.